ᱛᱤᱧᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱭᱟ? ᱦᱮᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱜᱮ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱢᱳᱴᱟᱢᱩᱴᱤ একটু মানে নটা মানে ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱧ ᱢᱮᱱᱟ মানে পরিবেশ পরিস্থিতি তো যত ঠিকঠাক গᱮᱭᱟ ওয়েদার একটু গোলমাল দেয় দাᱜ জাᱹᱲি ᱠᱚ ᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ মানে খুব ᱜᱮ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱚᱞᱚ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱤᱱᱟᱹᱜᱮ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱜᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱞᱟᱝᱟ ᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱥᱮᱱᱥᱟᱥ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮᱥᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱥᱮᱱᱥᱟᱥ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ? ᱮᱠᱟᱞ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮᱞᱤᱵᱷᱮᱱᱴ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱥᱮ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱫᱤᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨᱥᱳᱨ ᱛᱮ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱟᱠᱟᱲ ᱨᱮ ᱥᱮᱱᱥᱟᱥ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚᱢ ᱵᱮᱥᱤ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ 2026-27 ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱮকেবারে ᱯᱩᱭᱞᱟᱹ ᱵᱟᱨ মানে ভারত দিশম ফুরগᱟᱹᱞ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱯᱩᱭᱞᱟᱹ ᱵᱟᱨ মানে ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱳᱥᱤᱭᱳ ᱤᱠᱳᱱᱚᱢᱤᱠ ᱮন্ড কাস্ট বেস সেন্সাস ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱨ ᱜᱮ মানে ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ জাতি ভিত্তিক জনগণনা ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ফুরগᱟᱹᱞ ভারত দিশᱚᱢ ᱨᱮ ᱯᱩᱭᱞᱟᱹ ᱵᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱟᱱᱮ কাস্ট ইনিউমারেশন ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ মানে ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ মানে বিষয় ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟর 10 ᱥᱟᱞ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱚᱱᱛᱚর ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱮᱱᱥᱟᱥ ᱥᱮ ᱦᱚᱲ লেখা ᱥᱮ ᱟᱫᱚᱢᱥᱩᱢᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱱᱚᱜᱚণনা ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱠᱩᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ এখন ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ মানে এনএম ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ মানে ᱡᱚᱥ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱫᱽᱫᱮᱥᱥᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱛᱩᱱᱠᱷᱤ ᱛᱚᱞᱟᱥᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱡᱚᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨ ᱢᱚধ্যে ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱛᱚ মানে জনগণ ᱥᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱠᱚᱞᱯᱚᱱᱟᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱤᱞᱤমিটেশন যে মিটেন বিধানসভা ক্ষেত্র সে লোকসভা ক্ষেত্র ওনা দো তিনে এরিয়া রে হুয়া ওনা বাড়তি হুয়া সে কম হুয়া নয় যাহা পলিটিক্যাল রিজার্ভেশন আবো আদিম কোয়া হ্যাঁ যেমন পশ্চিম বাংলার বন ñᱮᱞ ᱫᱟ 16টি মেনা তো নিয়ে কো সানাম লেখানা আর চিন যাহা দো মানে গভর্নমেন্টে মানে একদম ঠাড়ো গোটায়া ওনা দো ওকা দাঁড়াতে করাওয়া ওনা দো কানা সেন্সাস দাঁড়ায় থেকে মানে ভারত দিশম রে হড় লেখা এখান হড় লেখা দো বাং হড় সঙ্গে উনি হড়া মানে নিয়ে বাদ অন্তত জাতি পারিস ধরম পার্সি চিকি উনিয়া ধন দরিব ওড়াগ দুয়ার নিয়ে সানাম লেখানা যাহা লেখা জোখা ওনা কিন্তু নিয়ে বার যাহা 2026-27 যাহা সেন্সাস ওনা সেন্সাস কিন্তু একেবারে ঠাড়ো গোটা ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ কিন্তু মানে মানে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ভারত সরকার কিন্তু মিটেন মানে মনসুবে হাতাও কাদা আচ্ছা তার মানে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ মানে উনি হড় আয়া ধরম উপরুম আয়া মানে সোশ্যাল মিটাং উপরুম সাথে ইকোনমিক ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ সেন্সাস তালা থেকে উনি গভর্নমেন্টে বুঝে কানে একাল গে বিশেষ কাইতে যদি বন নেলা নিয়ে বার 26-27 নে যাহা ওনা দো অলরেডি এতহব আকানা আবো যদি বন নেলা বিশেষ কাইতে যাহা দো কানা মানে একেবারে মানে উত্তর ভারত যাহা উত্তর ভারতে যদি বন নেলা লাদাখ জম্মু কাশ্মীর হিমাচল প্রদেশ উত্তরাখণ্ড নয় যাহা এলাকা মানে পনত কো নোয়া পনত দো অলরেডি কিন্তু মানে আডি লাহা খন গে নোয়া কিন্তু যাহা সেন্সাস মানে সোশিও ইকোনমিক এন্ড কাস্ট ইনিউমারেশন ওনা কিন্তু এতহব আকানা আর আবো সেন নোয়া বিহার রহ নোয়া দো মুচাদ কানা এবার না পশ্চিম বাংলা রে একাল থেকে হা নয় মেন গানা এপ্রিল পয়লা এপ্রিল খন কিন্তু এহতানা কথা কানা আর আবো খুব খুব শীঘ্র বন নোটিফিকেশন হই কানা যে 1 আগস্ট খন মানে 16 আগস্ট হাবি যাহা দো ফার্স্ট ফেজ যাহার দো মানে মানে মানমিয়া ওড়াগ দুয়ার সে উনকুয়া ধন দরিব সে ওড়াগ না অবস্থান তিনা হড়াকু নিয়ে কো আর কি নিয়ে কো ফার্স্ট পেজে লেখা চুকা আর ওনা তাইনম কি হ্যাঁ যাহা দো সেকেন্ড ফেজ ওনা সেকেন্ড ফেজ দো কিন্তু পুরোপুরি হ্যাঁ ওনা দো 2000 ফেব্রুয়ারি 2027 को लागुआ जहाँ रे दो एकाल जहाँ कथा बार बार बन मेनदा जे आबोआ धर्म चेक काना आबोआ जाति चेक काना आबोआ पारिस चेक काना आबोआ चिकी चेक काना आबोआ पारसी चेक काना ने को सानाम इदी कातेन तुंखी तलाश एकेबारे लेखा गोटा एकदम ओना किन्तु 2027 रे आदो आडी इम्पोर्टेंट नोआ इये काना चिन
अच्छा तार माने अब जहाँ रिजर्वेशन को बन नामा 6% से 7% जहाँ को रिजर्वेशन को बन नामा से भोट रे तिंगु लागित ते जहाँ रिजर्वेशन को मेना तबना आदो होना कि नोआ सेंसस चेतान रे निर्भर दे एकाल एकदम पूरा पूरी जुदी ठीक ठाक काते बोन नेला जुदी डाटा बोन नेला ताहले मेन गानोआ जे नॉय जे माने भारत दिसुम रे आयमा लेकाना अब जहाँ माने गवर्नमेंट अब जहाँ फैसिलिटीज मेना ठीक है जहाँ कथा मतलब 6% जहाँ मेन केदा 6% रिजर्वेशन अब स्टेट वाइज पश्चिम बंग रे किंतु ओवरऑल जुदी इंडिया रे नेला इंडिया रे किंतु माने 7.5% एकदम 7.5% किंतु रिजर्वेशन मेना तो निया रिजर्वेशन ओका को हिजु kana हर लेखा दारायते तो एखेन जे नॉय जे हर लेखा दारायते रिजर्वेशन नामेदा चाकरी नौकरी रे ओला पड़ा उनका दो बांग kana ओना साव सावते किंतु डिलिमिटेशन माने इलाका जहाँ kana ओना विधानसभा लोकसभा क्षेत्र उना किंतु ठाड़ो गोटा हाँ 2026-27 ना सेंसस रे एखेन उना दो बांग उना साव सावते जे नॉय जे अब जेमन मोटा मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट मेना उना डिपार्टमेंट चिकाया उना डिपार्टमेंट कमी दो kana जे भारत दिसम रे जहाँ को टोठा करे अबोरेन माने आदिवासी गाताक रेन मानमी को मेना को उनको भलाई उनको उतना लगिन उना को टाका पैसा ग्रेंटर तो एखन उनी टाइम परिसंख्यान जे माझे बनुआ एकदम माने पुष्ट सही माने जाति भित्तिक जहाँ परिसंख्यान था दरकार करना माने नुना जाति रेन तीना हर मेना को तीना ओलह पढ़ा को बड़ाया तीना को रेंगे गया चीज को माने कमिया आकुआ सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस नहीं को सानाम नामा और ओना भित्तिते किंतु नॉय जे जहाँ को मेता करना आईटीडीपी इलाका जहाँ इंटीग्रेटेड माने ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जहाँ मेना ओना को किंबा जहाँ दो करना माने आजोदिया इलाका पश्चिम आयमा जगह में जे कम्प्रिहेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ट्राइबल को लगी तो ने को ओका को जगह रे जस्ती पैसा बराद दो होया ओका को जगह डेवलपमेंट करा होया निया सानाम गोटा किंतु नोआ सेंसस रेना रिपोर्ट को तलाते तले एनते खान दो अडी इम्पोर्टेंट गया और ओना साव सावते मेना निया बार दो आरो जस्ती कायते लगती निया होते मेना जे ओना दो खाना अब नोआ जहाँ कास्ट बेस सेंसस बन मेंदा जाति भित्ति जहाँ जनगणना इवन नोंडे किंतु अब नोजे धर्म कोड अब जाति बन ऑल ठीक आछे जाति कना सान्ताड़ अब ऑल के दबन ठीक आछे अब अद पार्सी कना सान्ताली अब बन के अब चिकी अब बन के ऑल चिकी एबार धर्म कोड जुदी ओंडे व्यवहार बांग गानोआ ताहले अब ओना धर्म कोड को जुदी माने बाबन नामा धर्म कोड को वंचित ओना सुजोग दाबन नामा ताहले किंतु अडी मारांग मिटे अनाट रे बन पड़ा एनते खान निया ऑक्तो रे सानाम आदिम को भितरी में चर्चा होना दरकार मेना मिटे डिमांड रखा हुआ जे नोआ जे 6टी जे धर्म कोड मेना ओना बारे 7th मिटे धर्म कोड जाना मिटन बंदेज तहन मा बांखान अब जहाँ गे चाहे जहाँ लका मने इदा आरची ठीक है के ओना जे ओला जायगा को और ओना जदी बाबन ओला तो इ नोआ कथा एकदम माने एकदम पुष्टि कते लैम कना तिले गालमाराव दालां तो नोआ पुष्टि कते लैम कना ने निये परे गे किंतु गवर्नमेंट किंतु मिटन मोटिव नोंका मेना ताया ची जे नुकु जहाँ मेना को 6टी धर्म कोड ओना भितर रे विशेष कायते हिंदू ठिकन गया ज्यादा माने माने बुद्धिस्ट चलो ठिकन गया सिख चलो ठिकन गया एबार ने को बाहरे रे जखन जहाँ को पड़ा जेमन परिष्कार कथा नोआ गालमाराव लगती कन गया जेमन को जहाँ दो माने माने ये कना को ईसाई से नुकु मुस्लिम को इत्यादि हैं ख्रिस्टान जहाँ इन्हीं को धर्म नहीं किंतु अड़ी मारंग में परवर्ती क्षेत्र किंतु आनाट से जहाँ तो अब अवस्थान अकारे कना निया अवस्थान पुष्टे लिगिन अब किंतु नोआ सेंसस रे जेमन यथायथ माने सठिक तथ्य एम लगती कना उनका गे सेंसस रे जनो अब ओना ऑल रना दाव बन नामा एखन आउरी सेकेंड पेज आउरी हबो फर्स्ट पेज हबो कना अगस्त कोना निया द अड़ी नापाय कथा निया बार किंतु ओड़ा ओड़ा हेला कते को कोरावा ठिकन गे तो ओना लहा 15 दिन अक्तो को एमोआ आमते सेल्फ इनुमरेशन जहाँ को मेता कना जे आम निजेते अपनारा आमडे माने आमा जहाँ तथ्य कना ओना आम मोबाइल ते एप्स तेम पूरण दाड़ा एप्स को मामा और नोंडे गे मिटे कथाई लैदा अब बाñ बड़ा चेदा अब दिसम हर चेदा थिरथार मेना को नोंडे किंतु जहाँ मोबाइल एप्स को यूज दा ओनारे 16 गोटेन पार्सी को एम काट को जे चलो बांग्ला इंग्रेज हिंदी उर्दू नेपाली आपे तो ओनाते आपे ना आपे माने सेंसस पे पूरण दाड़ा इने कुली कना ना सान्ताली पार्सी उन दामान पार्सी कना उन किसल पार्सी कना
ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ 16ᱴᱤ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱵᱚᱱᱟ? ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ। 16ᱴᱤ ᱢᱮᱱᱫᱟᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱫᱟ, ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱰᱤᱠᱞᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱢᱤᱛ ᱥᱟᱦ ᱯᱩᱨᱟᱹᱯᱩᱨᱤ ᱚᱱᱟ ᱮᱯᱥ ᱢᱟᱱᱮ ᱩদ্বোধন ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ 16ᱴᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱱᱥᱟᱥ ᱨᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱠᱚ ᱯᱷᱤᱞᱟᱯ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱮᱯᱟᱞᱤ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱵᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱱᱚᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ। ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱞᱮᱝᱜᱩᱭᱮᱡᱽ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱫᱳᱥ ᱠᱮᱫᱟ? ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ? ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱝ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱱᱟ? পুরোপুরি সেন্সাস ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚন্ট্ᱨোᱞ ᱮᱫᱟ? পুরোপুরি সেন্সাস ᱫᱟ দায়িত্ব ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮন্ᱴᱨᱟᱞ ᱜᱚভর্নমেন্ᱴ। ᱩᱱᱤ ᱥᱴᱮᱴ ᱜᱚভর্নমেন্ট ᱮᱢᱟᱭ, ᱥᱴᱮᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱤᱥᱴᱨᱤক্ট ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱰᱤএᱢ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱰᱤᱥᱴᱨᱤक्ट ᱨᱮ ᱤᱱᱪᱟᱨᱡ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱥᱰᱤও ᱴᱷᱮᱱ, ᱮᱥᱰᱤও ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱤᱰᱤও ᱴᱷᱮᱱ। আরে ভাই ᱱᱚᱰᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱞᱮᱫᱟ? ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱥᱠᱨᱤᱯᱴ ᱟᱵᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ? ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ। ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱨᱚᱲ ᱫᱚᱨᱠᱟর, ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚᱨᱠᱟর, ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱮᱠᱟᱞ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱵᱚ ᱪᱚᱨᱪᱟ ᱩᱠᱩᱨ ᱠᱟᱱᱟ। ᱮᱵᱚᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱟᱵᱚ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱮᱫ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱩᱴ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱦᱳᱭ। उनको आतु तो ऑल एदा को कात रे जे नवा ऑल पे। अच्छा आबो आमगे लैमे, आम तो दिसोम दाड़ान कानी जायगा चला गया रिपोर्टिंग को खबर मालिया, ताहले आम आका आतु रे नेल कदा नवा ऑल पे जाति नवा काना, धर्म नवा काना, पारसी नवा काना, चिकी नवा काना, नेल कदाम? ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱷᱟᱵ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱤᱧᱫᱩᱧ ᱵᱩᱡᱽᱫᱟ। ᱦᱮᱸ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ আগস্ট ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤᱱᱛু ᱮᱠᱫᱚম পুরোপুরি মানে এতᱚᱦᱚᱵᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱛᱚ ᱡᱩᱱ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱦᱩᱞ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱨᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ। ᱯᱨᱚᱛᱤᱴᱟ ᱰᱤᱥᱴᱨᱤক্ट ᱨᱮ ᱯᱨᱟᱭ 7,000 ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱲ লেখা ᱨᱮᱠᱚ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤ, ᱦᱮᱸ ᱥᱮᱱᱥᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ, ᱚᱱᱟᱨᱮ 7,000 মিনিমাম 7,000, ᱟᱞᱮ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱰᱤᱥᱴᱨᱤক্ट ᱜᱚভর্নমেন্ট 7,000 ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱳᱜ ᱠᱚ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮ। ᱟᱨ আগস্ট ᱨᱮᱱᱟᱜ 1 তারিখ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱫᱚ ᱥᱮᱞফ ᱤᱱᱩᱢᱤনেশন মানে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢ ᱱᱤᱡᱮᱛᱮ ᱯᱷᱨᱚᱢ ᱯᱷᱤᱞᱟᱯ ᱢᱮ। ᱟᱨ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨ 16 তারিখ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱢᱟᱜ ᱛᱚᱛᱛᱷᱚ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ। ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱯᱮᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱨᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱞᱠᱩᱯ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱮᱠᱛᱤᱜᱚᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱤᱱফᱚᱨᱢᱮশন ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ। ᱛᱟᱨᱯᱚরে ᱜᱮ কিন্তু একদম 2027 রে কিন্তু নয় যখন কমপ্লিট না তখন কিন্তু একেবারে যাহা দো না কাস্ট এনুমারেশন সে জাতিভিত্তিক যাহা গণনা ওনা এতবা ওনা লাহারে আবো নয় যে সান্তালি পার্সি তো অᱸᱰᱮ ফর্ম ফিল ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ, ধরম কোড রে আবো যেন অল ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ, ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱥᱮ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱟᱱᱟᱴ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱟ। ᱛᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱠᱟᱞ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ। ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ, ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ। ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱮᱱᱥᱟᱥ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱵᱚন ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ, ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱥᱮᱱᱥᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱤᱯᱳর্ট ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ প্রবল সম্ভাবনা ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ, ᱟᱨ ᱵᱤশেষ ᱠᱟᱭᱛᱮ যেহেতু ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤ ভিত্তিক জনগণনা ᱥᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ। তো নিয়ে তালা থেকে আবো বন বুঝা ভারত দিশম রেন এটা জাতি সে সম্প্রদায় খন আবো তিনাᱹᱜ গান লাতার রে মেনা সে তিনাᱹᱜ গান চিতার রে মেনা আবো অবস্থান চিক কানা, মানে সোশিও ইকোনমিক্যাল পলিটিক্যাল যত ᱨᱮᱱᱟᱜ স্ট্যাটাস একদম তুলে জোখা তুঙ্কি তালাশ তালাতে পুরো নোয়া দো কিন্তু একেবারে জাতি ভিত্তিক কিন্তু মিটেন উনকু কিন্তু মানে একদম পুরো লেখা জোখা को একদম को উডুকা নিয়ে রে কিন্তু আবো আমা যাহা মেনা আর নোয়া বাড়াই না লাগতি কানা যে নোয়া দো কিন্তু পুরোপুরি একদম মানে গোপনীয়তা মেনা। হ্যাঁ আম বাংকু প্রকাশ তাম ডাটা কিন্তু জাতিভিত্তিক ডাটা को প্রকাশা তা নোয়া লগতন একদম পুষ্ট সেই যত যাহাটুকু মেনা বাড়াই না ওনা বন সদর মা আলো বন বতর মা। আর হ্যাঁ ধর্ম দিকে চি বন উইহার বানাইদা, পার্সি দিকে চি বন উইহার বানাইনা, নিয়ে কিন্তু মানে ব্যাপক হারে প্রচার হয়ে মা বাড়াই মা বনা চিন। ঠিক গেয়া তো ইনা গেলাং আচ্ছা 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 একাল 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 একাল